दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफिया में दो ही ऐसे बुजुर्ग हुए हैं कि जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में बादशाही को ठोकर लगाकर फकर को इख्तियार किया था। एक नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह का है और दूसरा नाम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। ये दो बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में बादशाही को छोड़कर फकर को इख्तियार किया था। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास एक शख्स आया आके कहने लगा, हजरत गुनाहों की आदत पड़ गई है, बड़ी कोशिश करता हूं कि गुनाह ना किया जाए लेकिन फिर भी गुनाह हो जाता है। मुझे कुछ ऐसी नसीहतें करें कि जिनसे मेरा दिल मौम हो जाए और जो मेरे दिल पे इस कदर असर करें कि आज के बाद मैं कभी गुनाह ना कर सकूं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको 5 नसीहतें की जो मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। पहली नसीहत ये की कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाने लगे, जब तेरा दिल करे ना अल्लाह की नाफरमानी करने को तो उसका रिज़्क खाना छोड़ देना। बंदा अर्ज करने लगा, हजरत मालिक का रिज़्क नहीं खाऊंगा, मालिक की नेमतें इस्तेमाल नहीं करूंगा तो फिर खाऊंगा कहां से, फिर तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे, जो मालिक तुझे रिज़्क देता है, जिस मालिक की तू नेमतें इस्तेमाल करता है, फिर तुझे कोई हक नहीं कि तो उसकी नाफरमानी करे, कोई हक नहीं है तुझे। और दूसरे नंबर पे हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाने लगे, अगर तेरा दिल करे ना गुनाह करने को तो उसकी जमीन से अपने कदम उठा लेना। बंदा अर्ज करने लगा, हजरत उसकी जमीन से कदम उठा लिए तो रखूंगा कहाँ, सारी जमीन ही उसी की है। फरमाया उसी की जमीन पे रहे, उसी की नेमतों को इस्तेमाल करे, उसी का दिया हुआ रिज़्क खाए और फिर उसी की नाफरमानी करे। तीसरे नंबर पे हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे, अगर तेरा दिल करे ना गुनाह करने को तो फिर वहां जाके गुनाह करना जहां वो नहीं देख रहा, जहां तेरा अल्लाह तुझे नहीं ना देख रहा वहां जाके गुनाह करना। हमारा भी अगर ये पक्का मिजाज बन जाए ना, पक्की हमारे दिल पे ये बात नक्श हो जाए कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएं। अभी तक तो हमारे दिल पे ये बात ही पक्की नहीं हुई। अगर ये बात पक्की होती तो हम गुनाह क्यों करते, बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे अगर हम अपने दिल पे ये बात पक्की कर लेंगे कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, हमारा मालिक हमें देख रहा है। कि इमाम गजाली अलैहि रहमा ने एक हकायत नकल की है, फरमाने लगे कि एक लड़की पे एक लड़का आशिक हो गया तो लड़की काफले के साथ हिजरत करके दूसरी जगह पे दूसरे शहर जाने लगी। लड़के को खबर हुई कि लड़की तो काफले के साथ मिलकर दूसरी जगह दूसरे शहर जा रही है, तो वो भी काफले के साथ शामिल हो गया और कहने लगा, मुझे भी फलां शहर पे काम है तो मैंने भी आपके साथ जाना है। हालांकि उसे काम कोई नहीं था, वो आया था लड़की के लिए। काफला चलता रहा, रात हो गई, एक जगह पे काफला रुक गया, खैमे लग गए, लोग सो गए। अब ये लड़का उठा जो किसी काम के लिए नहीं बल्कि लड़की के लिए काफले में शामिल हुआ था, ये उठा और भाग के उस लड़की के पास गया और जाके अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझे किसी शहर में कोई काम नहीं, मैं इस काफले के साथ शामिल हुआ हूं तो फकत इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं इस काफले में तेरे लिए शामिल हुआ हूं। वो लड़की कहती है कि चाहता क्या है, तो वो नौजवान आगे से अर्ज करता है, अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। लड़की कहने लगी, जा एक चक्कर लगा के आना काफले वालों का, देख क्या सारे सो गए हैं। लड़का बड़ा खुश हुआ, जी बात बन गई, भागा सारे चक्कर लगा के आया तो देखा कि सारे ही सो गए हैं। भागता हुआ आया और आके कहने लगा, सारे सो चुके हैं। अब लड़की ने 2 जुमले बोले कि जो लड़के के दिल पे असर कर गए। लड़की कहने लगी, सारे सो गए हैं, हाँ सारे सो गए हैं, मैं देख के आया हूं। लड़की कहने लगी, तेरा अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है, और तेरा तेरे रब के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो भी सो गया। अब लड़का बोला और कहने लगा, नहीं वो तो हमें देख रहा है, उसे तो नींद आती नहीं, हमारा अल्लाह तो हमें देख रहा है। अब लड़की बोली और कहने लगी, जब हमारा अल्लाह हमें देख रहा है ना तो फिर हमें चाहिए कि हम उससे डरें, फिर उससे डरना चाहिए हमें। हमारा अल्लाह अगर हमें देख रहा है तो फिर हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि लड़की ने ये बात कही और लड़के के दिल पे असर कर गई। अल्लाह के खौफ से डर कर वो लड़का पीछे हो गया, वापस आ गया बस्ती की तरफ। आखिर जाना है सबने, उसे भी मौत आई। किसी अपने यार को ख्वाब में मिला तो उसके यार ने उससे पूछा, और बता तेरे साथ क्या मामला हुआ। तो अब वही नौजवान जिसने अल्लाह से डर के एक गुनाह छोड़ा था,
وہ اپنے دوست کو جس کو خواب میں ملا ہے اسے بتا رہا ہے، کہنے لگا مالک سے ڈر کے میں نے ایک گناہ چھوڑا تھا، اللہ نے اسی کی وجہ سے میرے باقی کے سارے معاف کر دیے ہیں۔ خدا سے ڈر کے ایک چھوڑا تھا، اسی کی وجہ سے مالک نے باقی سارے گناہ معاف کر دیے۔ اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے ہم بھی بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اب اس شخص سے کہنے لگے جب گناہ کرنے کو دل کرے تو وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا۔ تو وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضرت اللہ تو ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جس مالک کی تو زمین پہ بھی رہے، پھر اس کا رزق بھی کھائے، اس کی نعمتوں کو بھی استعمال کرے، اور وہ پھر تمہیں دیکھ بھی رہا ہو، پھر اس کی نافرمانی کرنا تجھے زیب نہیں دیتا، پھر تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس مالک کی نافرمانی کرے جو تجھے دیکھ بھی رہا ہو، جس کی تو نعمتیں بھی کھائے، جس کی تو زمین پہ بھی رہے، پھر تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس مالک کی نافرمانی کرے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے اچھا چل پھر اگر تو نے گناہ کرنا ہی ہے تو جب اسرائیل تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے نا، تیری روح نکالنے کے لیے آئے، تو اسرائیل سے کہنا ذرا مجھے نا تھوڑی سی مہلت دے دے، میں توبہ کر لوں، میں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، بہت زیادہ مالک کی نافرمانیاں کی ہیں، اب مجھے نا تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ بندہ آگے سے عرض کرنے لگا حضرت وہ تو کسی کو مہلت نہیں دیتے، وہ جب آتے ہیں تو روح کو لے کے جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے جب تیرے اختیار میں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت لینا نہیں ہے تو پھر تو کس دلیری پہ گناہ کر رہا ہے۔ پانچویں نمبر پہ حضرت ابراہیم بن آدم فرمانے لگے جب دروغائے جہنم تجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کے جانے لگے نا تو جانے سے انکار کر دینا۔ وہ بندہ آگے سے کہتا ہے حضرت وہاں تو انکار نہیں ہوتا۔ آپ فرمانے لگے پھر کس بات پہ تو نجات کی امید رکھتا ہے، کس بات پہ تو نجات کی امید رکھتا ہے، کس بات پہ تو اتنا دلیر ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو یہ 5 نصیحتیں کی بس پھر پتھر سے پانی نکلنے لگا، دل موم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگا حضرت پچھلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں آپ کو گواہ بنا کے مالک سے توبہ کرتا ہوں، میں پکی توبہ کرتا ہوں، اب دعا کیجئے گا اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے، میں آئندہ کے بعد بھی کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ آپ کی یہ باتیں میرے دل پہ نقش ہو گئی ہیں، میرے دل پہ یہ گھر کر گئی ہیں، میرے دل پہ ان باتوں کا بڑا اثر ہوا ہے، حضرت آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا اور پکی توبہ کرتا ہوں، اور آپ سے التجا ہے میری استقامت کی دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے استقامت بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، او میرے دوستو، اگر یہی 5 باتیں جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آنے والے کو سوالی کو نصیحت کے طور پہ ارشاد فرمائی، اگر انہی 5 باتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہمارے دل پہ بھی یہ باتیں اثر کر سکتی ہیں۔